जन्नत वालों को भी खा के शिफा की ख्वाहिश है। आज पहला दिन है ज़ैनब बाबा के बगैर बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि रोज़े की थकावट की वजह से मैंने छोड़ दिया है, वक्त भी रोने का है। और देखो, जब तक जनाजा घर में रहे तो फिर भी कुछ हौसला रहता है। अल्लाह अकबर। और लेकिन जब रुखसत हो जाए, वो भी आम बाबा नहीं, अली जैसा बाबा, जिनकी है निकल गई है, आपकी है पर जाफर की नस्ल कुर्बान है। क्योंकि मेरी बेटे इतने कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहाँ से चल के आती है ज़ैनब आलिया बीबी। और आप रोज़े की हालत में अपनी पूरी ताकत खर्च करके है कर रहे हैं। अली की शहादत के कई हिस्से बनते हैं। जो सीधी सीधी आपने सुनी है वो तो सुनी सुनी है। अली की शहादत के कई पहलू हैं। मौला की कसम है, हज़रत सासा बिन सुहान अब्दी, सैयद सादात के आंसू और आपके आंसू निकले। सासा बिन सुहान अब्दी अली का साहबी है। वो कहते कभी कभी अली कूफा के मिंबर पे बैठकर ना अपना हाथ देखते, फिर अली अपनी तलवार देखते, फिर अली दोनों चीजें देखकर कहते हाय गुर्बत। अल्लाह अकबर। सासा कहते मैंने अली के कदम चूम के कहा, मौला ये हाथ और तलवार देखकर गुर्बत की सदाएं क्यों देते हो? अली फरमाते सासा ये कितनी गुर्बत है, ये अल्लाह वाला हाथ भी था, ये अल्लाह वाली तलवार भी थी, और बंदे मेरे सामने हसन की माँ को मारते रहे। हाय 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 हाय। और यार मैं आपकी हाय पर मेरा सरदार बेटे कुर्बान कर दूं। जो जवान बैठे हो एक दफा सर पे ऐसा ऐसा हाथ मार दो। तनाजे की बरामदगी है इस तरह जी करा नौकर तो तकलीफ दे रहा है। फिर क्या देता, फिर क्या देता? फरमाया ये अल्लाह वाली तलवार भी थी, ये अल्लाह वाला हाथ भी था, और बंदे मेरे सामने हसन की माँ को मारते रहे। अली सारी जिंदगी बतूल के दर्द नहीं भूले। कदम कदम पर सैयदा के दर्द और गम अली याद रखते रहे। हत्ता कि जब बतूल को दफना बैठे अली ना, तो अली ने जन्नतुल बकी की दीवार पर बैठकर मातम शुरू किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये अली का नौकर भी है, बतूल के जनाजे में शामिल भी है। कहते मैंने अली की नालैन चूम के कहा, मौला आज बतूल की गुर्बत पे इतना मातम क्यों कर रहे हो? फरमाया आज मुझे हुसैन की माँ का सब्र रुला रहा है, मैं समझा नहीं सका। सासा अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते मौला बतूल का सब्र आज कैसे याद आया? मातम करके अली कहते कितनी बड़ी साबरा है हसन की माँ, पूरे 90 दिन मुझे मोहम्मद की बेटी ने बताया ही नहीं कि उसकी 3 पसलियां टूटी हुई। ये तो आज मुझे ज़ैनब और फिजा ने बताया है। जेरे हाथ चाह के वैन पे कर दे हो तो वैना ते मोहर भी लांदी है ज़ैनब आलिया से। सैयदा तो नौकरियां कबूल। हौसला 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 हौसला। रोजा है यार, रोजा है, रोजा है। मुझे डर लग गया है, कोई ढेर सारी राजी हो गई है मेरी मखदूमा। ये जो है हो रही है, ये बीबीएन को खैरात दे रही है, आपको खैरात दे रही है। इसमें जाफर का कोई हिस्सा नहीं है, सारा आपका हिस्सा है। और अली को जनाब उम्मे रबाब अपनी पाक बहू से ज्यादा मोहब्बत थी, शफकत करते थे जनाब रबाब के साथ। यानी आप समझते हैं जो अरब ने, जिन्होंने देखा अरब मुल्क कि जब वहाँ जक्खड़ चलते हैं ना अरब में, तो रेत छर्रे की तरह होती है। अली मिंबर पे खुतबा भी दे रहे होते ना, और जक्खड़ चलते, अली फौरन मिंबर छोड़ के घर जाते, घर के दरवाजे खिड़कियां रोशनदान बंद करते। हजरत हुसैन ने पूछा बाबा ये आप क्या करते हैं? फिर मैं हुसैन तुझे पता नहीं है रबाब कितनी नाजुक बेटी है मेरी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ना ढेर सारे पहलू हैं अली की शहादत के। आपकी है पर मैं जाफर अपना आप कुर्बान कर दूं मेरा बेटा, तो सबसे जो हज़े हाउ की है कर रहे हो। अल्लाह अकबर। और अली शहनशाह अपनी दाढ़ी पर खिजाब लगाते थे। हौसला बेटा। लेकिन जैसे 40 हिजरी का चांद नजर आया ना रमजान का, आपके मौला ने खिजाब लगाना छोड़ दिया। यही सासा बिन सुहान अब्दी कहते हैं मैंने अली के कदम चूमे, मैंने कहा या अली सफ़ेदी नजर आ रही है पाक रीश की, अगर हुक्म दो तो मैं खुद खिजाब ले आऊँ। इसी जुमले पर एक बुजुर्ग है कर दे, मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ।
علی رو کر کہتے ساسا انتظار کر کچھ دنوں کا، تیرے مولا کی داڑھی پہ ایسا خضاب لگنے والا ہے جس کا رنگ قیامت تک اترتا ہوا کوئی دیکھے نہیں گا۔ ایک دن امیر المومنین نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ کوفے والو، آج مغربین کی نماز کے بعد ذرا اپنی پردہ داروں کو میرے گھر بھیجنا ہے، تھوڑی تھوڑی کرتے رہو تاکہ یہ عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ اور جناب فضہ کو حکم دیا علی نے کہ فضہ میرے گھر میں جتنے چراغ ہیں نا ان سب کو روشن کر دے۔ فضہ کہتے اتنی روشنی تھی علی کے گھر میں ہے کہ زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی نظر آتی تھی۔ مغربین کی نماز کے بعد کوفہ کی 10 سے یا 20 ہزار عورت علی کے گھر حاضر ہوئی۔ علی جماعت کرا کے گھر تشریف لائے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عورتوں نے علی کو سلام کیا۔ علی فرماتے ہیں کوفہ کے شریف زادی آ گئی ہو؟ اب ہے بنتی یہیں پر ہے، جی مولا حاضر۔ علی فرماتے ہیں تمہارے درمیان میں میری زینب کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، حکیمیں بندہ سی جی میں تو سہونا ہے کی دیئے میرے پترن۔ عورتوں کے درمیان سے آواز آئی لبیک یا ابتا، بابا میں یہاں حاضر ہوں۔ اب جس کے دل میں چھری لگ جائے وہ ہے ضرور کرے گا۔ علی فرماتے ہیں بیٹا ایک دفعہ میرے سامنے آ۔ کانپی شام والی بی بی کہتے ہیں بابا اتنی روشنی میں آپ کے سامنے کیسے آ جاؤں؟ علی فرماتے بیٹا چہرہ عورتوں کی طرف کر، الٹے قدم چل کے میرے قریب آ جا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ لوگ ماتم کرنے لگ گئے جو کتابوں والے لوگ ہیں، ماتمی عزاداروں کے ہاتھ سروں تک چلے گئے ہیں۔ زینب عالیہ بابا کے قریب آگے چہرہ عورتوں کی طرف۔ علی فرماتے بیٹا اب ہے ضرور کرنی ہے۔ علی فرماتے بیٹا ایک کام اور کر۔ بابا حکم فرماتے ذرا چہرے سے پردہ ہٹا۔ اللہ اکبر، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے بابا کے حکم کی تعمیل میں پردہ ہٹایا۔ علی ہاتھ باندھے کوفہ کی عورتوں کے سامنے، کوفہ کی عورتیں زمین پہ گری۔ یا علی ہاتھ کیوں باندھ رہے ہو؟ فرمایا میں غریب بیٹی کا غریب بابا ہوں، میں علی منت کر رہا ہوں، اسے پہچان لو یہ میری زینب ہے۔ ہو سکتا ہے پھر کبھی تمہارے شہر میں آئے، اسے نہ پہچان کے پتھر نہ مارنا۔ سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان بیٹھے ہو، تھوڑی دیر کے بعد بس آنے والا ہے جنازہ میرے باپ۔ اللہ مان اللہ، ہو میرا بیٹا، ہو میرا بیٹا، ہو میرا سردار، حوصلہ 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 حوصلہ۔ نوکر ہو گیا میں آپ کا، غلام ہو گیا میں آپ کا۔ پورے 19-20 2 دن اور 3 راتیں علی کی پاک بیٹی بابا کے حجرے سے باہر نہیں گئی۔ اللہ کی قسم، وہی نماز، وہی صلاۃ، وہی بابا کے پاس۔ علی نے ڈھیر سارے، اور جب علی زخمی ہوئے اور بیٹے گھر اٹھا کے لائے اور جب دروازے کے قریب پہنچے، امیر المومنین نے حکم دیا حسن جتنے میرے صحابی ہیں، مالک اشتر، عمار، یاسر تو شہید ہو گئے تھے، یہ جو کھڑے ہیں ان کو حکم دے کہ اب یہ پیچھے چلے جائیں، دور چلے جائیں۔ بابا آپ کے معتمد صحابہ ہیں۔ علی فرماتے سن نہیں رہا زینب کی بہن؟ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کی آواز کسی غیر کے کانوں سے ٹکرائے۔ اللہ کرے مرشد یا آپ کا یہ نوکر مر جائے، یا خدا کرے یہ جوان سارے سر پہ ہاتھ مارے۔ میں کہتا ہوں یا علی جس بیٹی کی آواز آج حویلی سے باہر برداشت نہیں کر رہے ہو، جب آیا نا شام کا بازار، آپ نے ہے تھوڑی کی ہے یار۔ حضرت عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی، غازی کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتا ہے کبھی اس سے۔ حسین کہتا ہے کیوں جلال میں ہے؟ کہتا ہے قرآن بند کر ذرا بہن کو چلتے دیکھ۔ حسین نے دیکھا ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین۔ بی بی کہتی ہے بچ گیا تیرا دین میرا اللہ۔ جنازہ آ گیا ہے، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، جو پیچھے جوان بیٹھے ہو ابھی رکنا ہے، مجھے 2 منٹ دینا، میں بچوں کے انتظار میں ہوں کہ ہاتھ سر تک چلا جائے تاکہ زینب کے غریب بابا کے جنازے کا استقبال ہو جائے۔
20 اور 21 माह रमजान के जो दरमियानी रात है, इधर वालों की मिन्नत कर रहा हूँ, हाथ सर तक ले जाना यार, कुछ नहीं हो जाता, मौला आपको जज़ा देगा। बिस्मिल्लाह। सहरी से पहले अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटों को बुलाया, हसन सारे भाइयों को बुला, अली के सारे बेटे हाजिर हुए, 3 बेटियां भी तशरीफ फरमाए। बाबा हुक्म फरमाते हैं मेरे साथ वादा करो, तुम्हारा कुछ बचे ना बचे, अल्लाह का दीन बचना चाहिए। सारे बेटों ने वादा किया, बाबा हमारा वादा है। फिर भी अली मुतमईन नहीं हो रहे, नज़रा यमीनन व शिमालन, इधर उधर देखा हसन के बाबा ने। हसन कहते बाबा किसे ढूंढ रहे हो? फरमाया सब ने वादा किया है, हुसैन नहीं आया। आए आए आए। करबला का गरीब ने बाबा के कदम चूमे, बाबा मैं हाजिर, हुसैन तूने वादा नहीं किया। कहते बाबा अगर मुझसे वादा लेना है तो अपने बेटों से कहो ये हुजरे से बैठ जाए, जो पहुंच गए हैं उनकी है निकल गई है, और ये बस एक मेरी बहन ज़ैनब बैठी रहे, एक मैं खड़ा रहूं, बाकी हुजरे से बाहर जाओ। अली कहती हसन ले जा अपने भाइयों को, पता नहीं क्या कहने लगा है करबला का गरीब। हुसैन बाबा के कदम चूम के कहते बाबा मेरा वादा है, मेरा सोना, आपके हाथ सरों तक चले गए माशाअल्लाह, कि मैं बचाऊंगा अल्लाह का दीन, मेरा कुछ बचे ना बचे, लेकिन बाबा आप वादा करें जब मैं दीन बचाऊंगा तू देखने आएगा। आए। अली कहते मेरा वादा है जब तू बचाएगा मैं देखने आऊंगा, लेकिन बता मैं आऊं कब? हुसैन कहता बाबा आधी रात को मैं वतन छोड़ूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा 8 ज़िलहज को इहराम तोड़ूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा 9 ज़िलहज का दिन चढ़ेगा, मेरे मुस्लिम की लाश कूफा में फिराई जाएगी, बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा 2 मुहर्रम को मैं करबला के जंगल में पहुंचूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा 7 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे। बाबा मेरी एक 4 साल की बेटी होगी जिसका नाम सकीना होगा, वो पानी ढूंढेगी, बाबा उसे पानी मिलेगा नहीं, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। अली फरमाते आऊं कब? कहते बाबा 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, अकबर को बर्छी लग जाएगी, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। असगर का तीर लग जाएगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा मैं लाशें उठा लूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। खुद सिपा हो जाऊंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। अली ने पलंग छोड़ा, हुसैन की गर्दन में बाहें डाली, कहते हैं ना अकबर की बर्छी पे आऊं, जनाजा ले आना आगे, ना कासिम के टुकड़ों पे आऊं, ना अब्बास के बाजू पे आऊं कब? हुसैन उधर दौड़ा जिधर बहन ज़ैनब बैठी थी। हुसैन कहता है बाबा जब 9 लाख के सामने कुत्ता शिमर इसके बुरके में हाथ डाले, ओ बाबा फिर नजफ छोड़ देना, फिर आके देखना तेरा दीन कैसे बचा। हाय अली या अली, हाय